मामा की तबीयत बहुत सख्त ख़राब थी। बाहर शदीद बारिश हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल में क्या करूं। मामा के डॉक्टर को कॉल की और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने मुझे उनकी दवाओं में से एक टैबलेट खिलाने के लिए कहा। कुछ देर गुजर चुकी थी लेकिन मामा की सेहत अब भी ठीक नहीं हुई थी। वो पहले की तरह ही बेहोश पड़ी लंबे लंबे सांस ले रही थी। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। कई साल बीत गए लेकिन अम्मा की सेहत ना ठीक हुई थी, रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। न जाने उन्हें क्या हो गया था। बाबा की वफ़ात के बाद से वो बीमार रहने लगी थी। अब तो इस कदर बीमार हो गई थी कि उन्हें देखकर मुझे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस होती। मामा के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उस घर की देखभाल और सफाई के लिए एक मुलाजमा रखी थी। वो उस वक्त अपने कमरे में थी। मैंने उसे कॉल की और मामा के पास आने के लिए कहा। वो जल्दी से आ गई। मामा की हालत देखकर वो भी परेशान हो गई। कभी उनके पाँव पर मसाज करती और कभी हाथों का। कुछ देर बाद आराम से उनके सिरहाने बैठ गई और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। मैं भी उनके पास ही बैठा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की सेहत बेहतर होने लगी। मेरा ख्याल था कि दवा खाने की वजह से उनकी सेहत बेहतर हुई है। मामा ने आंखें खोली तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा। मामा उठकर बैठ गई और हैरत से इधर उधर देखने लगी। तुम इस वक्त अपने बच्चों को छोड़कर इस कमरे में क्या कर रही हो? सकीना को देखते ही मामा ने हैरत से पूछा। मैं और सकीना दोनों ही उन्हें हैरत से देख रहे थे। आपकी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैंने सकीना को बुला लिया था। मामा की तरफ देखते हुए मैंने जवाब दिया। मुझे क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मामा ने हैरान होते हुए जवाब दिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनकी सेहत ख़राब हो गई थी। तुम भी अब तक जाग रहे हो? कितनी बार कहा है कि सुबह तुमने ऑफिस जाना होता है। अगर नींद पूरी नहीं करोगे तो कारोबार की तरफ भी तवज्जो नहीं दे सकोगे। तुम्हारे बाप ने यह कारोबार बहुत मुश्किल से सेट किया था। तुम जल्दी से सो जाओ। और सकीना, तुम भी बच्चों के पास जाओ। मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मुझे भी आराम करने के लिए कहा और सकीना को भी जाने के लिए कह दिया। मैं हैरत से मामा को देखने लगा। अगर कुछ देर पहले वाली मामा की हालत देखी जाती तो ऐसे लग रहा था कि अब वो कई रोज़ तक बैठ ही नहीं सकेंगे, बल्कि उन्हें बैठने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। मुझे मामा की तरफ से तसल्ली हो गई कि अब वो बेहतर हैं, इसलिए अपने कमरे में आ गया। मुझे नींद भी आ रही थी। अपने कमरे में आते ही अपने आरामदाह बेड पर लेट गया। शदीद नींद आ रही थी। बिस्तर में लेटते ही आंखें बंद कर ली और नींद में उतरने लगा। अभी गहरी नींद में भी नहीं गया था कि कमरे में भौंचाल आ गया। जल्दी से उठकर बैठ गया। सारा कमरा ज़ोर ज़ोर से घूम रहा था और ऐसे लग रहा था कि मैं किसी घूमने वाले झूले पर बैठा हूँ। गड़गड़ की आवाज़ें भी बहुत ऊंची थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रखकर गुस्से से जूलिया को आवाज़ दी। एकदम से कमरा रुक गया। आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो सारा कमरा बिखर चुका था। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा तूफान आया है, जिसकी वजह से कमरे का सारा सामान बिखर गया था। मुझे अपने करीब ही जूलिया की खुशबू महसूस हुई तो गुस्से से मैंने कहा, ये सब क्या था? तुमने ऐसा क्यों किया? पूरे कमरे को ही बर्बाद कर दिया। तुम तो मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही हो। इधर उधर देखते हुए मैंने गुस्से से कहा। क्योंकि वो मेरे सामने नहीं थी, अचानक से मेरे सामने नमूदार हुई और गुस्से से कहा, तुम मुझे वक्त नहीं दोगे तो मुझे यही सब कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हारे किए का ही अंजाम है। लापरवाह से अंदाज में उसने जवाब दिया। काले रंग की साड़ी में वो और भी हसीन लग रहे थे। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया। सारा दिन ऑफिस में काम करते रहना, फिर शाम को मैं एक मीटिंग में फंस गया था। घर पहुंचने तक थकावट से बुरा हाल हो रहा था। घर आया तो मामा की सेहत ठीक नहीं थी। बारिश भी बरसना शुरू हो चुकी थी। जब आराम करने का वक्त आया तो तुम किसी मुसीबत की तरह सर पर नाजिल हो गई थी। उसकी तरफ देखते हुए मैंने तपते हुए लहजे में कहा। उस वक्त मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर तुमने 1 मिनट से पहले ये कमरा सेट ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपनी शक्ल उम्र भर नहीं देखने दूंगा, चाहे तुम जितना मर्जी रोती रहना। उसे धमकी देते हुए मैंने कहा तो वो हंसने लगी। तुम जानते हो, जब तक तुम्हें देख न लूं मुझे करार नहीं आता। मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो।
اس کی بات سن کر میں نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا کہ جلدی سے کام کرو۔ وہ مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ میرے نظر انداز کرنے پر اس نے سر کو غصے سے جھٹکا دیا اور ہاتھ کے اشارے سے سامان ترتیب سے رکھنے لگی۔ پلک جھپکتے ہی میدان جنگ کا منظر پیش کرنے والا کمرہ اب اپنی اصلی اور بہتر حالت میں آ چکا تھا، جسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے تمہارے کمرے کے 3 چکر لگائے، لیکن تم کمرے میں ہی موجود نہیں تھے، اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے۔ آفس سے بھی بہت دیر سے آئے، تمہارا انتظار کرتے کرتے میں تھک گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے باہر نکلنا بھی مشکل تھا، لیکن میں نے بارش کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بار بار یہاں تک آتی رہی۔ ابھی بھی باہر بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش تھی، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی، اور تم کمرے میں آتے ہی سو گئے، میرا انتظار بھی نہیں کیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر غصے سے شکوہ کر رہی تھی۔ اسے اس بات پر غصہ تھا کہ میں نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کمرے کے چکر لگاؤ۔ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ میری ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے ساتھ مصروف ہوں، تو تم بار بار کیوں آ رہی تھی؟ اس کے شکوہ کرنے پر میں نے بیزار لہجے میں جواب دیا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں بار بار کیوں آ رہی تھی۔ مجھے تم پر بہت حیرت ہوتی ہے، کیسے پتھر دل انسان ہو۔ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہیں دیکھے بغیر میری صبح نہیں ہوتی، ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں ملتا، پھر بھی محبت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ایسے ناقدرے لوگوں کو زندگی میں بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں، تب جا کر انہیں دوسروں کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ جولیا نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تم نے مجھے دیکھ لیا ہے تو اب چلی جاؤ، کیونکہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ صبح میں نے آفس جانا ہے اور پھر نہ جانے کس وقت واپسی ہوگی۔ ماما کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں کتنا تھک چکا ہوں۔ میں آرام کر رہا تھا، لیکن تم نے مجھے آرام بھی نہیں کرنے دیا۔ انتہائی بیزار لہجے میں نے کہا تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو، لیکن اتنی جلدی جانے والی نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ پورا دن تمہارا انتظار کیا، تمہارے کچھ وقت پر میرا بھی حق ہے۔ اپنا حق جتاتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے شدید نیند آ رہی تھی، اچانک سے نیند سے اٹھا تھا، اس لیے سر میں درد بھی شروع ہو گیا، اور جولیا تھی کہ میری کوئی بات سننے ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ میرا اور تمہارا وقت ایک ہو۔ میں اپنا قیمتی وقت تمہیں دوں، لہٰذا مجھے تنگ مت کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے شدید نیند آ رہی ہے، اب تو سر بھی درد کرنے لگا ہے، مجھ پر ترس کھاؤ اور مجھے سونے دو۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ میرے لہجے کی بیزارگی اور غصے کو محسوس کر چکی تھے۔ تم بہت بے حس انسان ہو، اپنی ماں سے تو تمہیں بہت پیار ہے۔ ہر روز جس وقت تم میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، میری پیار بھری باتوں کا محبت سے جواب دیتے ہو۔ آج اس وقت پر اپنی ماں کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے، اور یاد رکھنا کہ میں بہت الٹے دماغ کی جنزادی ہوں، تمہیں اتنا تو اندازہ ہو ہی چکا ہے۔ اگر مجھے بہت غصہ آیا تو تمہاری ماں کو بھی راستے سے ہٹا دوں گی۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے۔ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ کر اس نے جواب دیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس حد تک سرخ ہو گئی تھی کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ جولیا تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ جتنا میں اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی میرے سر پر سوار ہو رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا کہ کیا کروں۔ مجھے جو دھمکی دے کر گئی تھی اس پر عمل بھی کر سکتی تھی۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے، اور جنات دشمنی اور انتقام میں کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جولیا کی غصے سے بھری سرخ آنکھیں اور اس کے دھمکی بھرے الفاظ مجھے سونے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی تو میں اس سے سوری کر لوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ آفس میں بھی میرا ذہن جولیا کی طرف ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے ماما کو 3 سے 4 بار کال کی اور ان کی خیریت پوچھتا رہا۔ صبح ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ میرے اصرار پر بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سکینہ کو بھی ان کا خصوصی خیال رکھنے کے لیے کہا۔ اسے ہدایت کی تھی کہ اگر ماما کی طبیعت ذرا بھی خراب ہوئی تو وہ مجھے کال کرے گی۔ میں اپنی ماما کی صحت کے حوالے سے بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔
मैं अपने कामों में मसरूफ़ था जब सकीना की कॉल आई। उसने मुझे बताया कि घर में कोई मेहमान आया है जो मामा से बहुत ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा है। ये सुनते ही मैं जान गया कि हमारे घर में कौन आया होगा। ऑफिस का सब काम छोड़कर मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। मैं बहुत तेज़ी से ड्राइव कर रहा था। घर के अंदर दाखिल हुआ तो चचा मुश्ताक की ऊंची आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मुझे शदीद गुस्सा आया। मामा की सेहत पहले ही ठीक नहीं थी, उस पर चचा मुश्ताक की चीखती चिल्लाती आवाज़। न जाने उनकी क्या हालत होगी। यह सोचते ही मैं तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में मामा और चचा दोनों ही मौजूद थे। मामा सर झुकाए बैठी थी और रो रही थी। मुझे देखते ही चचा ने इंतहाई गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे ऑफिस भी आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रुसवाई और तमाशा बने तुम्हारा। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इंतहाई सख्त लहजे से मैंने कहा, आप मेरे ऑफिस से तशरीफ़ ले आते और आज के बाद मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर मत आइएगा। मेरी माँ बहुत बीमार है। आपको किसने हक दिया कि उनसे इतनी ऊंची आवाज़ और इस लहजे में बात करें? जी चाह रहा था कि उन्हें गिरबान से पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल दूं। बरखुरदार, तुम भूल रहे हो कि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इस पर मेरा भी पूरा हक है। तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। मेरी तरफ देखते हुए चचा ने इंतहाई नफरत भरे लहजे से कहा, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये घर आपका नहीं है। आपने मेरे बाबा से अपने हिस्से की रकम ले ली थी और अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर चले गए थे। यह गलत फहमी दिल से निकाल दे कि आपकी इस साजिश को कामयाब होने दूंगा। उनकी आंखों में आंखें डालकर मैंने जवाब दिया। मेरी बात सुनकर चचा जल्दी से उठ खड़े हुए। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं आखिरी बार तुम दोनों माँ बेटे के पास आया था कि इस घर से मेरा हिस्सा और भाई के कारोबार में से जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मेरे हवाले कर दो, लेकिन शायद तुम दोनों को इज्जत रास नहीं आ रही। अब मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे करीब रुककर मुझे धमकी देते हुए चचा ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। मामा इंतहाई बेबसी और दुख से उन्हें जाते हुए देख रही थी। जल्दी से मामा के करीब आकर मैं बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और तसल्ली देने लगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं सब कुछ देख लूँगा। मामा उस वक्त बहुत परेशान लग रहे थे। उनका हाथ पकड़कर मैं बेडरूम में ले आया। सकीना को पानी लाने के लिए कहा। अपने हाथों से मामा को पानी पिलाया। मामा ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से कहा कि तुम मेरे एक ही बेटे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कभी भी कोई आँच आए। अपने सौतेले चाचा से मामला तय कर लो, कुछ रकम देकर उनसे जान छुड़ा लो। मामा ने मुझे मशवरा देते हुए कहा कि वो बहुत खौफजदा हो रही थी। मैंने उनको तसल्ली देने के लिए कहा कि आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा होगा। आपने परेशान नहीं होना, इससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मामा ने बेड के साथ टेक लगाते हुए पुरयकीन निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सिर्फ तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हो। तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अगर ये सारी दौलत भी मुझे देनी पड़ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। तुमसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ममता भरे लहजे से मामा ने कहा। मैंने उनके हाथ चूम लिए। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हूँ, मैं इस मामले को खुद ही देख लूँगा। अगर इसके बाद भी चचे अपनी ज़िद और हठधर्मी पर कायम रहे तो आप फिर भी देख लीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मामा ने इकरार में सर हिला दिया। वो जानती थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिससे किसी को तकलीफ़ हो। मैंने सकीना से खाना लगाने के लिए कहा। मैं चाहता था कि मामा को अपने हाथों से खिलाऊं और अब मैंने ऑफिस दोबारा ना जाने का फ़ैसला कर लिया। अचानक मुझे अपने करीब एक मखसूस खुशबू महसूस होने लगी तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अजीब दीवानी थी मेरे जल्दी घर आने की खबर भी उसे हो गई थी। मामा के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। फिर सकीना ने आकर खाना लगने का कहा तो हम दोनों माँ बेटा डाइनिंग टेबल पर आ गए। मैं मामा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। अचानक मेरी निगाह सामने वाली कुर्सी पर पड़ी तो ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। वो इंतहाई गुस्से से सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। खूनख्वार निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। उसे मज़ीद गुस्सा दिलाने के लिए मैं मामा के बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। उन्हें अपने हाथों से नवाले बनाकर देने लगा। हर नवाले के बाद उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता और मुंह चढ़ाता। गुस्से से सर हिलाते वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गई।
मामा ने मुझे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा कि अब तुम भी खाना खा लो, या मुझे ही खिलाते रहोगे? मैं खुद खा लूँगी। अगर तुमने मेरे सामने खाना ना खाया तो मुझे परेशानी रहेगी कि तुमने खाया भी है या नहीं। मामा के मना करने पर मैं अपने खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। खाने के बाद मामा तो मेडिसिन लेकर लेट गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया। कुछ देर आराम करना चाहता था, लेकिन आराम मेरी किस्मत में कहाँ। वो पहले ही मेरे बेड पर मौजूद थी। उसे देखकर मैंने एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और सोफे पर बैठ गया। वो इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। कुछ देर खामोशी रही तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आज तुम्हारी ज़ुबान तो नहीं जल गई जो तुम इतनी खामोशी से बैठी हो? ज़ुबान का तो नहीं पता, लेकिन मेरी आंखें जल गई हैं, और काश कि ये आंखें बहुत पहले ही जल चुकी होती ताकि मुझे कुछ भी दिखाई ना देता। उसने तिल मिलाते हुए जवाब दिया। उसके जवाब पर मुझे हंसी आ गई और मैंने अपनी हंसी को रोका भी नहीं। उसके सामने कहका लगाकर हंसा। एक तो तुम जलती बहुत हो, तुम्हें किसी से जलना नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पर मेरी माँ से तो बिल्कुल भी नहीं। अरे पगली, माँ और महबूबा में बहुत फ़र्क होता है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तुम डायलॉग भी बहुत अच्छे बोल लेते हो, हर किसी का एहसास है तुम्हें। अगर नहीं है तो मेरा 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ और तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहती हूँ। जब तक तुम्हारी आवाज़ न सुन लूँ मेरे कानों को भी करार नहीं आता, और तुम्हें सिर्फ मुझे जलाने में ही मज़ा आता है। मोहब्बत का तुम ये सिला दे रहे हो। इंतहाई संजीदा और दुखी लहजे से उसने शिकवा करते हुए कहा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब एक मजाक था, और तुम जानती हो कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी अहम है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई करीबी रिश्ता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी मेरी माँ को लग जाए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद तुम्हारी माँ नहीं जो तुम्हें इस रिश्ते की मोहब्बत का एहसास हो। उसे समझाने के लिए मैंने भी संजीदगी से कहा, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई। जब देखो तुम मुझसे बेजार होते हो। मैं तुम्हारी खातिर सबकी नज़रों से बचती हुई यहाँ आती हूँ। अगर मेरे वालिदैन को या कबीले के किसी शख्स को भी इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी आदमजात से मिलने के लिए जाती हूँ तो मुझे सख्त सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन तुम्हें इस सब की परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। और आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए उसने जिताया था कि वो मुझसे मिलने के लिए बहुत मुश्किल से आती है। आज वो बहुत दुखी और उदास थी। अचानक ही गायब हो गई, जिसका मतलब था कि वो चली गई है। मैं बिस्तर पर लेटकर जूलिया के बारे में सोचने लगा। तकरीबन 1 साल पहले मैं ऑफिस से वापस आ रहा था। हमारे घर से कुछ ही दूर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। रात का अंधेरा फैल रहा था। गाड़ी के ख़राब होने पर मुझे शदीद गुस्सा आया। मैकेनिक को कॉल करके मैंने गाड़ी की ख़राबी के बारे में बता दिया और ख़ुद पैदल ही घर की तरफ चलने लगा। मेरा घर जिस इलाके में था यहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं थी और एक पहाड़ी इलाका था। अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। रात के उस वक्त किसी की मौजूदगी के एहसास ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे पीछे एक लड़की आ रही थी, खूबसूरत लिबास में। एक मॉडर्न लड़की रात के इस वक्त न जाने यहाँ पर क्या कर रही थी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा और फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुराने लगी और हंसते हुए कहा, मेरा नाम जूलिया है और मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। उसका जवाब सुनकर मेरी हैरत और भी बढ़ गई। जूलिया मैडम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस मुल्क से है, लेकिन ये पाकिस्तान है, कोई मगरबी मुल्क नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर एहतियात करनी चाहिए, मैंने समझाते हुए कहा। शायद तुम मेरी गोरी चिट्टी रंगत देखकर मुझे कोई अंग्रेज़ औरत समझ रहे हो, लेकिन सच बता दूं तो मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम पाकिस्तानी हो तो फिर बहुत बहादुर भी हो। यहाँ के हालात जानते हुए भी रात की इस वक्त सड़कों पर घूम रही हो। मैंने हैरत से कहा, हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। मेरी आंखों में आंखें डालते हुए उसने जवाब दिया। मैं उसे कोई पागल लड़की समझता था, इसीलिए आगे बढ़ने लगा, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। जब मैं घर आ गया, मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो मेरे कमरे में मौजूद थी और सोफे पर बहुत आराम से बैठी हुई थी। उसे अपने घर में देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और
उसे कोई चोर समझने लगा। उसे देखते ही गुस्से से कहा कि मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को बुलाता हूँ। तुम मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर कैसे दाखिल हुई? क्या तुम चोरी करना चाहती हो? मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगी, क्या चोर इतने आराम से बैठकर चोरी करते हैं? मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब कमरे में आओगे। उसका जवाब सुनकर तो मैं और भी हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कमरा है और तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? बल्कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में, मेरे घर में क्यों दाखिल हुई? उसके करीब पहुँच कर मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। बहुत आज़ाद और अपनी मर्ज़ी से हर जगह आती जाती रहती हूँ। लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया। मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि कैसी अजीब लड़की है। दिखने में तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। अब तुम अपने घर जाओ और मुझे आराम करने दो। बेड पर बैठते हुए मैंने उसे जाने के लिए कहा तो वो अचानक ही मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गई और फिर उसके कहका लगाने की आवाज़ सुनाई दी। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। हैरत से इधर उधर देखने लगा। मेरे माथे पर पसीने के कतरे आ गए। अचानक ही मुझे अपने कान में उसकी आवाज़ सुनाई दी, अगर कहो तो तुम्हारे सामने आ जाऊं। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ मैंने सुनी थी। तुम कौन हो? खुदा के लिए मुझे अपने बारे में बता दो, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? खौफजदा लहजे में मैंने पूछा। वो मेरे सामने नमूदार हो गई। मैं एक जिनज़ादी हूँ और अपना नाम भी तुम्हें बता चुकी हूँ। अपना तारुफ करवाते हुए उसने कहा, नाम से तो मैं कोई अंग्रेज़ औरत समझा था तुम्हें, लेकिन वो अंग्रेज़ नहीं बल्कि जिनज़ादी थी। यह सुनते ही खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? एक जिनज़ादी हो? हैरत और खौफ से मैंने पूछा तो मुस्कुराते हुए उसने इकरार में सर हिला दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझसे क्या चाहती हो? खौफजदा लहजे से मैंने पूछा। तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए हो, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। पुरएतमाद लहजे से उसने जवाब दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक जिनज़ादी मेरे कमरे में मौजूद थी। खौफ से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। कुछ देर तक वो मेरे साथ बातें करती रही और चली गई। उसने मुझे बताया कि वो उसी इलाके में रहती है। अपने कबीले के साथ वो बरसों से यहाँ आबाद है। मैंने उससे पूछा कि आज मैंने उसे पहली बार देखा है, जबकि मैं भी यहाँ बरसों से रह रहा हूँ, जिस पर उसने हंसते हुए जवाब दिया कि ये इत्तफाक आज हुआ है। उस रोज़ के बाद वो हर रोज़ मुझसे मिलने के लिए आने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत हसीन थी और जवान भी। मेरा दिल भी उसकी तरफ माइल हो चुका था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मामा ने मुझसे ये वादा लिया था कि वो मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगी। वो चाहती थी कि वो ऐसी लड़की का इंतखाब मेरे लिए करें जो मेरे साथ बहुत मुखलिस हो और हर मुश्किल में मेरा साथ दे। इसलिए मैंने ये फ़ैसला मामा पर ही छोड़ दिया। मैंने अपने चंद दोस्तों से उस जिनज़ादी के बारे में बात की तो वो भी हैरान हो गए। उनका कहना था कि ये जिनज़ादियाँ जिस इंसान से मोहब्बत करती हैं उसे सुकून से ज़िंदगी नहीं गुजारने देती। इसलिए मैं भी कोशिश करता था कि जूलिया से दूर ही रहूं। मैं अपनी बेवा माँ का इकलौता बेटा था। मैं चाहता था कि मेरी माँ हमेशा बहुत खुश रहे। जूलिया की मोहब्बत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। मैंने उसे बहुत बार ये समझाने की कोशिश की कि हम दोनों एक अलग अलग मखलूक हैं, लेकिन वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी एक ही जिद थी कि मैं उसके साथ शादी कर लूं। सुबह सवेरे ही मैं मामा के कमरे में गया तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उन्हें देखकर मुझे फिक्र रहा कोई, क्योंकि वो चेहरे से बहुत बीमार दिखाई देने लगी थी। उनका चेहरा बहुत नीला पड़ रहा था। मैं उन्हें अभी और उसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। ज़बरदस्ती उन्हें कुछ नाश्ता करवाया, फिर डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। चेकअप के बाद मेडिसिन ली और घर ले आया। मामा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि मैं अब ऑफिस चला जाऊं। मेडिसिन खाने के बाद उन्हें कुछ बेहतरी महसूस हो रही थी और फिर वो सो गई। उन्हें सोते हुए देखकर मैंने सकीना को कुछ हिदायत दी और ऑफिस आ गया। ऑफिस में आई कुछ ही देर गुजरी थी कि चचा मुश्ताक भी आ गए। अब की बार वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 2 आदमी और भी थे जो दिखने में ही गुंडे लग रहे थे। चचा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उन्हें कारोबार और घर में हिस्सा नहीं दिया
تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ مجھے جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ میں ان کی دھمکیوں میں نہیں آنے والا تھا، اس لیے ان سے کہا کہ قانونی طریقہ اختیار کریں۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ غلط اور ناجائز طور پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ کبھی بھی قانونی راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ جاتے جاتے چچا نے مجھے ایک اور دھمکی دی اور کہنے لگے کہ میں بہت پچھتاؤں گا، وہ مجھے ایسی سزا دیں گے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی دھمکیاں دیتا ہے۔ آفس میں بہت کام تھا، کیونکہ اماں کی وجہ سے اپنے کاروباری معاملات کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تھا، اسی لیے آج آفس میں ضرورت سے زیادہ کام تھا۔ شام تک میں آفس میں ہی رہا، فون پر سکینہ سے بھی ماں کی حالت کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن سکینہ بھی پریشان تھی، کیونکہ ماما کی صحت کچھ خاص بہتر نہیں ہوئی تھی۔ اپنے گھر گیا تو حسب عادت میں مسکراتے ہوئے انہوں نے میرا استقبال کیا۔ ان کی مسکراہٹ میں بھی تکلیف کے آثار دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ تو بالکل معذور اور محتاج ہو رہی تھی۔ انہیں سہارا دے کر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت مشکل میں ہے۔ سکینہ اپنے بچوں کے ساتھ کوارٹر میں رہتی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کمرے میں رہ سکتی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر رات کے وقت کے لیے ایک نرس کا انتظام کر لیا۔ روز بروز ماما کی صحت گرتی جا رہی تھی اور وہ بالکل بستر پر لگ گئی تھی۔ اپنی مرضی سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اب کھانا بھی انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ جولیا مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ اس کی آج بھی یہی ضد تھی کہ میں اس کی بات مان لوں۔ میں تو ماما کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ چچا نے آفس میں بہت توڑ پھوڑ کی۔ میں اپنی توجہ صرف اور صرف ماما کے علاج پر رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے فی الحال چچا کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ شہر کے مہنگے ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ علاج تو جاری تھا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ میں ماما کی وجہ سے بہت ڈسٹرب تھا، اور دوسری طرف جولیا رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جاتی۔ اب میں اس سے بیزار رہنے لگا تھا۔ میرے تلخ لہجے اور غصے کو وہ خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بہت ترس بھی آتا، لیکن میں ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب تھا کہ اکثر اسے غصے میں ڈانٹ دیتا۔ کل رات بھی میں نے اسے ڈانٹ کر کمرے میں جانے کا کہا تو وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں سارا دن جولیا کے بارے میں سوچتا رہا۔ شام کے وقت آفس سے گھر آ رہا تھا کہ ایک اشارے پر گاڑی روکنی پڑی۔ ایک چھوٹا بچہ پھولوں کے گجرے بیچ رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اس سے 2 گجرے خرید لیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے رویے کی معافی مانگوں گا، اور جولیا کو تحفے کے طور پر جب گجرے پیش کروں گا تو وہ اپنی ساری ناراضگی بھول جائے گی۔ ماما کی طبیعت زیادہ بہتر نہیں تھی، لیکن کچھ افاقہ تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو سکینہ نے مجھے بتایا کہ ماما سو رہی ہیں۔ یہ وقت ان کے سونے کا نہیں تھا، اسی لیے میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاید کسی دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہے تھے۔ ابھی تک ان کی نرس نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے سکینہ سے کہہ دیا کہ جب تک نرس نہیں آتی وہ اپنے کمرے میں نہیں جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب سے ماما کی صحت خراب رہنے لگی تھی، میں نے خود کو بہت محدود کر لیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا بہت کم ہو گیا تھا۔ بابا کی زندگی میں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب مجھ پر بہت ذمہ داریاں تھیں۔ میں کمرے میں آیا تو معمول کے برعکس آج وہ میرے کمرے میں نہیں تھے۔ اس کی غیر موجودگی پر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ہر روز کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ آج میں کمرے میں بالکل تنہا تھا، اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ جولیا کے لیے لائے ہوئے گجرے میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد مجھے نیند آ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے آس پاس موجود ہوگی، اپنی ناراضگی کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی، لیکن مجھے تو اس کی مخصوص خوشبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اسی لیے نہیں آئی تھی۔ میں سو گیا۔ صبح جاگنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سائڈ ٹیبل پر گجرے موجود نہیں تھے۔ ایک خوبصورت پیپر کے اوپر بڑے سے الفاظ میں شکریہ لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ میرے چہرے پر ہنسی آئی۔ وہ رات کو اس وقت کمرے میں آئی جب میں سو رہا تھا۔ مجھے اس کی محبت پر کبھی کبھی حیرانگی ہوتی۔ میں اسے بہت برا بلا بھی کہہ دیتا، لیکن وہ میری کسی بات کا برا نہیں مانتے تھے۔
शायद इसी को मोहब्बत कहते, और मुझे उसकी बात पर भी यकीन आने लगा। वो अक्सर मुझे ये बात जिताती थी कि जब तक मैं तुम्हें देख न लूँ मुझे नींद नहीं आती, सुकून नहीं आता। नाराज़गी के बावजूद रात के वक्त कमरे में आई जब मैं सो रहा था। मामा के कमरे में गया तो उनकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। नकाहत की वजह से आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। डॉक्टर से मशवरा करके मैंने उन्हें हॉस्पिटल में ही दाखिल करवा दिया। हर तरह से उनका इलाज जारी था। बहुत महंगे टेस्ट भी किए जा रहे थे, लेकिन दिन गुजरते जा रहे थे। डॉक्टर्स को बीमारी की समझ नहीं आ रही थी। तमाम टेस्ट बिल्कुल साफ थे। कोई ऐसी बीमारी दिखाई नहीं दे रही थी जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई थी। मैंने मामा के सदक़े के तौर पर एक यतीम खाने में कुछ देकें भिजवाई। हर रोज़ उनका सदका देता और कुछ बेहतर हुई थी। लेकिन डॉक्टर बहुत हैरान था कि मरीज़ा की बीमारी क्यों सामने नहीं आ रही। मुसलसल इलाज भी जारी था और टेस्ट भी किए जा रहे थे। मैं 3 दिन से मामा के साथ हॉस्पिटल में ही था। दिन रात उनके पास रहता। मेरे दोस्त भी मेरे पास आते रहते। वो मुझसे बार बार कहते कि मैं घर जाकर कुछ आराम कर लूँ, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है। यह ख्यालात आते ही मैं किसी बच्चे की तरह बैठकर रोने लगता। मैं बहुत बेबस महसूस करता। मामा दवाओं के ज़ेरे असर सो रही थी जब मैं उनके पाँव में सर रखकर नीम दराज था। अचानक जूलिया मेरे सामने आ खड़ी हुई। वो भी उदास दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम यहाँ भी आ गई हो? उसने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तो हर रोज़ आती हूँ, तुम्हें देखकर वापस चली जाती हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं खामोश हो गया। मैंने उसे बहुत बार समझाया भी था कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करे, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत देर वो मेरे पास बैठी रही और फिर चली गई। मामा की हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं उन्हें घर ले आया। अब उनके लिए दिन रात उनकी खिदमत के लिए एक नर्स भी रख ली थी। मैं चाहता था कि मेरी माँ को कोई मसला पेश ना आए। बहुत दिन बाद ऑफिस गया तो वहाँ पर भी बहुत से मसाइल बने हुए थे। सबसे बड़ा मसला तो चचा की तरफ से था। वो अक्सर मेरी गैर मौजूदगी में ऑफिस में आते और मेरे ही मुलाजमीन को मेरे बारे में गलत बातें बताते। वो सभी को यही कह रहे थे कि मैंने उनका कारोबार भी अपने कब्ज़े में किया हुआ है, जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस कारोबार में उनका कोई हिस्सा नहीं था। ये कारोबार मेरे बाबा ने शुरू किया था और इसके मालिक भी वही थे। घर में चचा का कोई हिस्सा नहीं था क्योंकि उन्होंने बाबा से लड़ाई करके मकान को बेचने का हुक्म दिया था। इस पर बाबा ने उनके हिस्से की रकम अदा कर दी थी और पूरे मकान पर मालिक बन गए थे। अब बाबा के मरते ही चचा की लालची तबीयत फिर से जिंदा हो गई। अब वो इस कोशिश में थे कि मैं उन्हें घर और कारोबार दोनों में से हिस्सा दूं। मुझे चचा पर बहुत गुस्सा आता था। वो गाहे बगाहे मुझे फ़ोन करते रहते और धमकियाँ भी देते थे। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। मैं अपना ज़्यादातर वक्त मामा के कमरे में ही गुजारता, जिस पर जूलिया मुझसे नाराज़ रहती थी। आज सुबह ही मौसम अबर आलूद था और शाम से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी। जब मैं ऑफिस से निकला तो बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी और ऑफिस से वापस आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और मामा के कमरे में आकर बैठ गया। अचानक मामा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था। उस वक्त शदीद बारिश हो रही थी। पहाड़ी इलाके में इतनी शदीद बारिश में गाड़ी घर से बाहर लेकर निकलना ख़तरे से खाली नहीं था। सकीना और नर्स भी मामा के पास ही मौजूद थी। मामा की हालत देखी नहीं जा रही थी। आंखें बंद और मुंह खुला हुआ था। उस शदीद बारिश में डॉक्टर साहब भी नहीं आ सकते थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी माँ थोड़ी देर की मेहमान है। नर्स ने भी मुझसे कह दिया था कि मुझे जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी माँ मुझे छोड़ भी सकती है। मामा के सिराने बैठकर मैं शिद्दत से रोने लगा। उस वक्त मुझे अपने बाबा की कमी बहुत महसूस हो रही थी। डॉक्टर के मशवरे से मैंने मामा को दवाई भी खिलाई थी। नर्स ने इंजेक्शन्स भी लगाए थे, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर इस हद तक लो हो चुका था कि किसी दवाई का असर नहीं हो रहा था। गम से मेरा दिल फटा जा रहा था, लेकिन मैं इतना बेबस था कि कुछ नहीं कर सकता था। अम्मा की रुकती हुई सांसें देखकर मुझे अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सांसें भी डूब रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और जूलिया कमरे में दाखिल होती दिखाई दी।
اسے دیکھ کر سکینہ چونک گئی، کیونکہ رات کے اس وقت کسی لڑکی کا ہمارے گھر آنا بہت اچنبھے کی بات تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ وہ ماما کے بٹ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماما کے سر پر رکھ دیا۔ ہم سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر گزر گئی اور وہ ابھی تک پڑھ رہی تھی۔ اب اس نے دوسرا ہاتھ ماما کے سینے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ماما کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ کھانسی کرنے لگی۔ شدید کھانسی کرتے ہوئے ماما اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر انہیں کے آ گئی۔ خون منہ کے راستے باہر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ جولیا نے ماما کے بال کھول دیے اور پھر بالوں میں سے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی سوئیاں، جو کہ مختلف رنگ کے دھاگوں میں لپٹی ہوئی تھی، نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ کمرے میں موجود ہم تینوں افراد حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ماما بے ہوش پڑی تھی، انہیں کچھ ہوش نہیں تھا، لیکن اب ان کے چہرے پر تکلیف کے وہ اثرات نہیں تھے جو کچھ دیر پہلے دکھائی دے رہے تھے۔ سکینہ کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ نرس نے ماما کا بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ بھی اب کچھ حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ میں نے ماما کو اپنے ہاتھوں سے کچھ پانی پلایا، وہ بھی انہوں نے پی لیا تھا۔ وہ اس وقت شدید کمزوری کا شکار تھی۔ ہدایات کے مطابق نرس نے انہیں کچھ خوراک بھی دے دی تھی۔ اب تک جولیا نے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ماما نے آنکھیں کھول دی۔ یہ دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میں رونے لگا۔ ماما اس قدر کمزور تھی کہ وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے مجھے رونے سے منع کیا۔ میں نے جولیا کی طرف احسان مندانہ انداز سے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ایسے وقت میں میری مدد کی تھی کہ جب میں بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی ڈاکٹر ہے یا حکیم، لیکن ہر طرح کے علاج کے بعد بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ماما اب بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ سکینہ اپنے گھر چلی گئی۔ تب میں نے جولیا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ میری مرتی ہوئی ماں بچ گئی ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری ماں کی زندگی باقی تھی اس لیے وہ بچ گئی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں صحت یاب ہو رہی؟ انتہائی مہنگا علاج بھی انہیں صحت نہیں دے رہا۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ کچھ سوچتی رہی، پھر جو کچھ مجھ سے کہا وہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وار تمہارے چچا کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اس کے مر جانے کے بعد تمہیں یہ دنیا بہت بری لگتی، بلکہ تم ایک دیوانے بن جاتے۔ یہ گھر، پیسہ، کاروبار تمہارے لیے بے معنی ہو جاتا۔ یہی تو وہ چاہتے تھے کہ تم ان کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ کالے جادو کے ذریعے انہیں مروانے کی کوشش کی، لیکن مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے، اس نے انہیں بچا لیا۔ جولیا کی پوری بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چچا ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وکیل سے بات کر کے اس کیس کو تو حل کروانا ہی ہے، کیونکہ اب اگر میں نے مزید چچا کو نظر انداز کیا تو وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ وہ رات میری زندگی کی بہت خوفناک رات تھی۔ میری ماں مجھ سے دور جا رہی تھی، لیکن پھر اللہ نے انہیں صحت بخشی۔ اب میں نے ماما کا روحانی علاج شروع کروا دیا، خود بھی قرآنی آیات پڑھتا اور پانی پر دم کر کے انہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ 1 مہینے کے اندر وہ بالکل صحت یاب ہو گئی تھی، لیکن اب بھی کمزور دکھائی دیتی۔ میں نے چچا کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میں پر امید تھا کہ فتح میری ہی ہوگی۔ میں جولیا کا دل سے شکر گزار تھا۔ ماما کی صحت یابی کے بعد میں نے انہیں جولیا کے بارے میں سب بتا دیا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، لیکن پھر ان کی بھی جولیا سے دوستی ہو گئی۔ اب تو اکثر جولیا ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتی۔ دونوں بہت اچھی سہیلیاں بن چکی ہیں۔ میں نے جولیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کا انکار سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ خود ہی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اب میں اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جائے۔ ایک بار وہ ہم سے ملنے کے لیے آئی۔ اس روز وہ بہت دکھی اور اداس تھی۔ میں نے اس کی اداسی کی وجہ بھی پوچھی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ جانے سے پہلے وہ دیر تک ماما سے گلے ملتی رہی اور پھر اچانک اس نے میری انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس روز کے بعد وہ دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دی اور نہ ہی ہم سے ملنے کے لیے آئی۔
میں آج بھی اس کو یاد کرتا ہوں، شاید وہ میری نشانی کے طور پر انگوٹھی لے کر گئی ہے۔ میرا دل آج بھی اسی کے نام پر دھڑکتا ہے۔ ماما میری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں جولیا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں زیادہ عرصہ ماما کو روک نہیں سکوں گا۔ میں ہمیشہ جولیا کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اللہ اسے زندگی دے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی ایسی بے لوث محبت نہیں کرتا جو وہ جن زادی مجھ سے کرتی تھی۔ انسانوں میں اب خود غرضی اس قدر آ چکی ہے کہ سگے رشتوں میں بھی ہوس اور لالچ ہی ملتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید جولیا کی اس کے قبیلے میں ہی شادی ہو گئی ہو، اور شادی کے بعد اس نے مجھ سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا ہو۔ ایک خوبصورت یاد کی طرح جولیا ہمیشہ میرے دل میں موجود رہے گی۔